28 nong Silachuri Monobongkol constituency Tipramotani candidate Monitor Triprani Yakromuk Hor Sal Choyawi Lokuro Bubagrano Hamjagai Bubagrani Thanjini Marino Hamjagai Tipramotani Banaromi Tamu Shalbro Tipramotani candidate Monitor Triprani Yakromuk Pila Jolaya Alotirani BJP board president Priolal Chakma Nokong Khongbani Khorok Nejisa voter BJP Yakari Romkha Tipramotani Bana Yagulo South Bongkolo CPIM Yakari Nari Somitini Bongkol local tangfangjak diptika tiprabo CPIM yakari khorok bwrwi voter tipramothani bana romkha borokno bana yapari lamsuki nahaka 28 nong Silachuri Monobongkol constituency ni tipramothani candidate Monitor Tripra ছিলাম তো বিজেপি সভাপতি বুথ প্রেসিডেন্ট ছিলাম। আচ্ছা, কেন বিজেপি সাইডে আজকে মোটা বিজেপি সাইডে আজকে মোটাতে যোগ দিলাম। কেন? কারণ আমাদের যে দাবিগুলো ছিল ওইগুলো আমাদের পূরণ হয় না, তার কারণে আমার একটু মনে আঘাত, তার জন্য আমি এখন বুবাগ্রার সাথে জয়েন দিলাম আর কি। কত বছর ধরে জড়িত আপনার বিজেপি পার্টি? বিজেপি প্রার্থী আমি 15 থেকে বিজেপি করেছিলাম, 2015 থেকে। আপনি যে বললে যে এখন বিজেপি কোনো কিছু করতে পারে না, মাথা করতে পারবে আপনার জন্য যে আপনি যে ডিমান্ড বা যে চাওয়াটা কি আছে আপনি হ্যাঁ, কি আশাবাদী আছে? রাস্তাঘাট পানীয় জল একটু সুবিধা তা আশা করে পাবো, আশা করে রাজার সাথে জয়েন দিলাম আর কি। আপনার সাথে জয়েন দিলাম। কত ফ্যামিলি কত ভোটার জয়েন করছে? আমাদের তো হিসাব করলে তো অনেক, প্রায় তো 30 ভোটারের অধিক আছে হিসাব করলে। পাড়ার নাম জয়চন্দ্র পাড়। पहिला हामबाय ससियेल मिडियाना दिनै जों खायसेया उत्तर दक्षिण मनोबंकल खुब दंथंमानि जरा तानि होनलाय दीर्घदिन नारी समितिनि बंकल लोकालनि सम्पादिका दंमानि दिनैबो चिनि तीव्र मथा जयनिफ्राया आनि लगे तो चिनि मनोबंकल साब जोनाल चेयरमैन तालिजय तीव्र बरमगाना एवं TWनि प्रेसिडेंट मेडाम दीप्ति व आनि यांथिया आनि ताखक दत्त এবং আনি TWनि ভাইস প্রেসিডেন্ট উর্জুলা ত্রিপুরা বরং পাইপলাই হামায় বরংনি সাইতে মুंबाय বরংনি বুঝাই মুंबाय বরং যে কঠোর পরিশ্রম খালাयमानि बिसिंथै তিনি দীর্ঘদিন সিপিএম দंना এবং সিপিএমनि সম্পাদিকা दंमानि बंकल অঞ্চলनि বরংগান दीपिका ত্রিপুরা চিনি ত্রিপুরা মথা তিনি জয়निं राहा आमानि बायनो जों बनो पाइपलाई हामबाय ताइसिबाय माइ आफा तामानि होनाय दीर्घदिन बो जे जागा दंमानि सि बुलनो काटि তিনি চিনি बोबागाना हामजाय ini bobagan loge rani hene thansa da yapri semani bai ang phagni oi এবং party ni oi bobagarani oi paipre hambai taisi bai ma yafal boktini bani family kaisani na 4 buta to bokho nijenna lingkhoi na tini ei jaga chungbai ba bobagana hamjai tini ei jaga or ha bojen khe bani bishana kabangma borok to asa khlaye bo tini bobagani thansa da kabangma je borok tongnai na लगे लाई अखाना है जों मन खासं पहिला हामबाय ससियेल मिडियाना चिनि आनि बाबानि समान काका तिनि प्रियलाल चाकमा बुथ प्रेसिडेंट दंमानि तिनि बोबाग्राना हामजाय बनि लगे 5 फैमिली टोटल 21 बुटा तै चिनि तीव्र मथादर जयनिं खालायफैया आमनि बायनो पाइपलाय हामबाय मारमा चिनि प्रियलाल चाकमाना तामानि होनलाय चिनि बोबाग्राना हामजाय दीर्घदिनबो बीजेपी नि जे तामंनो साजागिया ओइ तिनि बोबाग्रानि दर बक थाया आमनि बायनो जों बनो लामसय माला तानि होनलाय तिनि बोबाग्रानि आइडियोलॉजीना हामजाय बीजेपी याकाय तीव्र मथा हापायमानि बायनो हमेशा जों बनो लगे रनाय एवं लगे रै दङै जों खा बाक्सा खालाय थानसा खालाय एडिशनल डेभलपमेंट उन्नयननि बायनो सामन थांनानै हामबाय रिगनाय नायथक रिगनाय हामजाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो
ketal jorani mesin bai takjak naithok bumulni palini riginai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।